Gaco. Double strike. Mancing kok nih jatah. Punya nih jatah. Malu-malu kucing. Jadi, terone jadi. Ha, damai. Lah jeling lo, Kak. On. Trek yang kelima ini, Bang. Strike yang bertubi-tubi. Udah remah. Oh. Wah, kaptennya strike. Katanya berah. Mai kecok datang, Mai. Maling ikan goreng, Mas. Ya. Iya, ikan goreng. Maling. Ikan dong itu bi atanya. Maling. Mancing kayak ntar kau nih jatang. Oh. Kemana dah? Tak pemancing rum. Pada apa? Aduh, tak nampak Tris. Ya, gerjet. Abu marah. Iya, gerjet. Marah dah rum. Ngamuk. Engkau terlalu mancing. Iya, dia pun ngamuk kayak gini. Lumayan ya. Lajan lagi. Solap terus. Berlampu lah. Ada sebenarnya lain deh. Kacau. Oh, tuh kan. Tak kira. Enggak tahu lah. Biar pancing. Tris. Iya. Makin lagi sekali pentingan oleh ha? Masuk ya. Masuk. Nah, wes. Malu-malu kucing. Tarian aja boleh. Kan saya bagus. Opek de la Vega. Oke. Mas Taufik ya. Inilah YoudiJos. Ingetan terus ya. Kuning kayak. Wah, sirip kuning deh. Ganti nomor letak langsung. Wah, kuning. Sirip kuning. Kadengan. Double strike di depan lagi. Gaco. Double strike.
Pekal. Berarti juga dasaran coba disejalan aja. Wah, mantap nyaman ya. Enak ini. Repot suaranya, repot 10-10an. Wah. Mantap. Ya kak, rokok kak. Guys, iwae ngamuk. Kalau kok rokokan kak, ketelokalin nah marah apa? Setrek yang kelima ini bang. Setrek yang bertubi-tubi, nggak berhenti. Cara langsung. Nah, Sip. Taninya gua bantu. Baru sore. Ikan sudah kelihatan. Gancu. Blok belakang, blok depan, blok. Masih banyak blok belakang. Tampas. Beremah. Oh. Ini jabatan nafsu, deki moncel ada. Pelukan. Double strike. Mat Budi. Double. Hey. Ganco. Abang tak buru. Ketian ke cuna. Dia bang, anu bakal habis tanam.
Oh, nak. Ya, kakek. Nyok. Ah, Onja oleh. Oleh, sang gula tak oleh nak nganan. Jaket tu cari. Nah, pancing. Oh, moncel. Wah, damai. Lah jeling lah, Kak. Aduh, jeling lah. Dasaran kakap merah ya. Alhamdulillah. Dia langsung gurih, dia Tahu. damai je langsung eksekusi. Lanjut dia bang. Tak tahu. Boleh kacau Andre. Dia ada jam. Kang. Hah? Wah, kok. Ducul. Wah, mat body strike boleh. Ulah, ending bitong lah. Full strike. Cukup. Center. Bocor boleh. Waduh, mengenai saya loh. Yang kedua, Anak kita mas. saya kalah cukong dulu. Jangan beri penasihat. Kue lele nih. Kue lele untuk mata belah. Ini mata belah ini. Tuh, anu lagi. Benih anu nak apanya triple. Si. Lepas. Up. Gigi rilis jadi terone jadi dia nggak apa sih keterong ya ini